Oh. You already completed the eggs? Yeah, I think so. Siesha only got 3 eggs. Yeah. I think I got the 1,000. Do you think? Kaya Lola? Kaya masakit lang ang bitis mo. Na? Yan! Akala ko nagano sila eh. Lalay mo si Lola. Adi Bit! My egg! Your egg. Yay! Woo-wee! Woo-wee! Okay! Okay, nailing mo na. Magpa-check ng itlog. Wala akong pera dito eh. Tandaan nyo kung magkano ha. Babikip mo ha. Yay! Si Tepi! Susunod na taon makakatakbo na si Tepi. Sasay ka natin. Now we're going to say, I'll share. I'll share. 70? Nakalino kaya yung 1K? 20 plus 50 Plus 100. plus 100. Oy, pwede na. May pang-load na. Plus 50. Plus 50. Want to play? Dami ni nakuha. Plus 500! Yes! Pwede na. 1K! 1K mo! 1K Plus mo! 50 ba? Lalaki nung nakuha dun eh. Ang laki ng mga nakuha nito. 1K Plus mo! 50. Puro 50. 50. Lalo, 1K mo! 1K mo! 1K mo! 20. Plus Okay. That's all folks. 840! Ah, ah. 840! Wow! Okay. Mahilig to sa 20. Si Balay mo. 20. Oh, compute yung compute. Compute, 20. Lagay mo na sa plastic. 10. Sabi niyo wala 10. 10 pala. 20. 50. 20 plus 10 plus 50. Oh, 100. Plus 20! Plus 50! 100. 10 plus 20 plus 150. 150 na. Sige. Sige, 150 muna. 170. 20. 20. Baka na kay Lola na naman. 10. Mami naman. 180. May 10. 10. 190. 10 lang yun. Balay mo, may 1K. Why? 290. Ayan na, baka may 1K. 20. Oh, 310. Ba? Moment of truth. 50. Oh. 360. Oh, not bad. Yung 360. 1K nag-10 pa! Ne. Oh, 310 ha, 310. Tatlo lang si Shabi. Alam mo, yung mga konti pa yung may nakakuha. 50. Tignan ko yung orange na tinuro ko. Orange na. Alam mo, sigurado 20. 20. Pwede ka sa 20. Si Mami talaga eh. Balato ah! 1K! Abili! 1,070. Sana, si ate nagturo na. Ay, hindi ko siya tinuruan. Siya yung Did you find it? saan niya nahanap? Daya! Green bag! Ano daw? What? At the green bag in the car. Okay. Nandun pala, itinuro mo, mami. Hoy, hindi ah. Wala akong kinalaman. Tinuro ng Did daddy I, niya. did I teach you how to find it? Meron pala sa car. 10. Barya-barya. 30. Get 1K. 50. na yun, daddy. 80. Daddy ne. Oh, hindi ah. Ikaw talaga yon. Ay, may drone. 80, 90. Si Saysay Ako yung pinaka-mababa ngayon. Have the 1K. 100. 3 something lang kami. Because this egg is the big one and it has the 1K. 110. That egg is the big one and it has the 1K. Magkano na sa isiyan? This is the first time mom put 10 pesos in the egg. 130. 150. Sana. Nice one, mami! 150. Oh.
Good job, good job. High five, man. High five. Na-argue ako dun ah. Ay, 7 la pala. Oh. Ay, Iya, Cyril. dulas pa eh. Ay, Cyril. Yeah, tingnan mo, Bob. Si Cyril, 100. The bigger one pala yung one. Chawa na bilhin. Ang chawa na. Napakadaya talaga. 100. 200. Chawa 100. 200. 50. 250. Oo, nag-handsome. 260. 60. 270. 270. 280. Sa 10. Oh, 3 ano? Ano? 370. 370. Ayun, 370. Oh, 370. Yay! Yay! Yung 10 kesa sa 20. Promise. Oh, hindi. Pare-pareho lang yan. Good job, Luke. 10, 10, 20, 10, 50, 5, 100. 50, bilang ko sa dali. Sige, naghahanap pa Hindi, baka may 10. mga 10 yung 50.